kayak orang mikirnya pasti, oh kamu di kitchen, berarti kamu hobinya cuma kayak masak, kalau ada ya. Kalau Yes. aku bisa menciptakan suatu AI buat masuk ke dunia hospitality industry. Wow. Halo. Welcome back to PIB Podcast. Hai guys, apa kabar? Salam kenal, aku dari Lika dan aku akan jadi host untuk podcast hari ini. Dan today I'm with a very special guest. Ada Hi, my name is Momo. I'm from Culinary Arts and Gastronomy. I'm from 9B. 9B, batch 9 ya guys. So Momo, nice to meet you. Nice to Thank meet you you for being here too. today. Jadi Momo, mungkin sebelum kita get deep ke pertanyaan-pertanyaan pasti asik banget ya. Aku pengen kamu perkenalan dulu dong, kurang lebih kayak kamu itu sebenarnya orangnya tuh passionnya lebih di mana, kayak gitu-gitu. And what Oke. you love basically dan what you do in PIB. Oke. Sebelumnya, hi, nice to meet you. My name is Innocentius Dwi Lestari. Just call me Momo. I'm from Culinary Arts and Gastronomy, batch 9. What I'm good at, or maybe what I'm interested more in culinary arts, aku lebih interest ke hot kitchen-nya sih. Wow, Gitu. so kamu chef yang jago lah ya. Masih belajar lah. Masih belajar. Tapi kan baru semester 2 nanti guys. Masih panjang sekali. Terus Mo, karena aku tuh pernah dengar kan kalau kamu itu juga very tertarik ke hal-hal yang berbau teknologi. Betul. Nah padahal kan sebenarnya kayak orang mikirnya pasti, oh kamu di kitchen, berarti kamu hobinya cuma kayak masak, yang basically kayak gitu. Tapi gimana akhirnya kamu tuh juga mendalami dunia teknologi, terutama kamu juga katanya punya AI, bener nggak? Betul. Kita mulai dari historinya. Kenapa sih aku kok Yes, mulai please. suka main teknologi AI? Awalnya sih memang dari kecil ya. Dari kecil itu my parents tuh kayak bilang aku mau belajar coding aja. Tapi dari dulu sih aku nggak terlalu kayak tertarik ya, sih at that awalnya. moment gitu. Semenjak masuk ke college ini kan internet ya, banyak YouTube, banyak videos, Yes. banyak informasi mengenai AI. Terus aku tuh nonton virtual YouTuber ya. Virtual YouTuber, yes. Itu mereka kadang itu ada yang virtual YouTubernya itu pakai AI. Jadi yang nge-stream itu virtual YouTubernya itu AI gitu loh, codingan AI. Terus aku kayak, that's Keren actually ya. very interesting ya, how AI can real life interact with those viewers kan, it's very amazing. So kan. that what inspires you to akhirnya makin terjun dalam gitu ya. True. Kan ya not only that, technology is advanced. Dan ya kan banyak hal-hal yang menarik yang bisa Yes. cari kan gitu kan. Betul. Ya. Gitu. Oke. Jadi dari situ sih ditambah karena pas itu semester 1 aku ada tugas hospitality dari Miss Novi. Oh, jadi ini yang mendorong kamu salah satunya adalah subjek di semester 1? Yes, hospitality. Wow, Jadi pas itu Miss Novi memberikan final exam buat semester 1 tuh topiknya kita harus mencari suatu tren untuk meningkatkan dunia hospitality, apalagi meningkatkan hotel-hotel gitu loh. Maksudnya what can you do, what can you find a new idea for hotel gitu. Terus aku kayak kepikiran dari virtual YouTuber, kepikiran dari Iron Man. Kebetulan soalnya di beranda YouTubeku pas itu ada Jarvis ya, terus kayak I think it'll be amazing kalau aku bisa menciptakan suatu AI buat masuk ke dunia hospitality industry. Wow, kepikirannya sejauh itu ya Mo ya? Kayak it inspires you dan kamu cepet untuk kayak adapt itu menjadi ideamu, terus habis itu kamu akhirnya kurasi itu di dalam semester 1. Betul. Wah. Jadi dari itu kan aku kayak, ini menarik nih. Terus aku kayak nanya-nanya, aku nanya my friends gitu kan, nanya Miss Novi, katanya it's actually a good idea, you should try and explore more. So dari itu kan aku kayak oke, let's do research dari Ateria nih, aku bisa ngapain aja gitu-gitu. Oh ya, FYI guys, nama AI-nya Momo itu adalah Ateria. Oh iya, jadi Ateria sendiri itu aku ambil dari konsep fictional name, dari gabungan from like I like to watch anime, so like gabungan from anime and maybe like
real life action from robotics Yes. action, you know. That's why I name it Atheria AI. Atheria AI. Oke. Nanti kalau udah launching mungkin Momo bakal kabar-kabarin ya. Of course. I want to be the first user though. No problem. Oke. Jadi sebenarnya apakah ada andil dari Miss Novi juga nih mendorong kamu untuk finally kayak this is possible loh, this is a very good idea dan kamu memang bisa eksekusi ini. Karena kan sebenarnya idea it's apa ya, kayak kita tuh bisa ngide tapi kadang eksekusinya tuh susah, it's not easy, right? Apalagi kayak bikin something yang bener-bener kayak menurutku pribadi ya itu out of my mind sih, kayak gimana cara kita build kayak website aja udah susah, ini malah website yang plus AI dan wah itu gila sih. Ya susah banget sih actually to make the website. Tapi gini, pas ujian terakhir, aku kan disuruh bikin prototype tuh. Intinya I have to make prototype. Wow, okay. The first prototype I made, I use character AI. Character AI. Yeah, to simulate what can Atheria do, conversation wise and etc. After the exam is finished, Miss Novi came to me and said, "Your idea is actually very good. If we took that idea, we took it further, we try to implement that in the industrial hospitality, I think it will attract a lot of people and it will attract a lot of interest, you know." Yes. Since technology advanced. It's advanced ya. Yeah, true. Okay. So, jadi apakah dalam membentuk AI kamu ini, kamu juga didukung oleh Miss Novi as in apakah dia juga kasih kayak insight dan masukan mungkin mengenai kayak gini loh caranya bikin coding, atau where did you exactly learn to make the code? Basically. So Miss Novi yes, dia dukung banget untuk ideku membuat Atheria ini. Yes. Sampai-sampainya diminta tolong ke Pak Digi. Nah, Pak Digi juga bantu aku buat nge-review Atheria dan lain-lainnya. Terus siapa yang mengajarkan aku ya kayak untuk coding? Yes. Sebenarnya I learned coding by myself from the internet. I watch YouTube, I open Google, I read a lot of articles about how to chat. And for this AI, I use like API, and then I use like Server.js and Node.js, you know, and HTML. Okay. Yeah. Finally, a word that I can understand. Enggak guys, bercanda. Ya kalau kalian agak bingung-bingung buffering sama ya. Saya juga nggak tahu. Tapi anyway, ya itulah ya, teknologi itu sekarang very advanced. Kayak you yourself advanced. you can learn by yourself with internet as well gitu ya, dan sampai akhirnya itu jadi sebuah AI. Dan itu sangat keren banget sih Mo. Apalagi sebenarnya ya, kan kamu tuh backgroundnya di kulineri ya. Jadi di PIB tuh you don't have to worry, karena walaupun kamu passionnya di masak, kalau ternyata dosen di sini tuh sangat bisa lihat potensi kamu gitu nggak sih? Oh really? Dan they can support you anyway. Miss Novi, Pak Diki itu sebenarnya basically mereka memang bisnis digital kan, dan mereka still support you, even though kamu kan culinary arts yang basically orang bakal mikir kayak udahlah mau masak aja ya gitu, dan tapi nevertheless they support you and finally you came to this. True. Ya kan? Keren. Terus aku pengen tahu deh, menurut insight kamu nih sebagai anak kulineri yang juga terjun di bidang teknologi, menurut kamu pribadi gimana sih dua hal ini tuh bisa kamu kaitin gitu? Oke, how can I combine those two idea ya, maksudnya AI, kulineri gini. Kalau semoga ya, kalau AI ku memang udah berjalan, kita mengimplementasinya gimana gitu loh. Pertama, mungkin kita implementasi dari hotel, Atheria sebagai server depan, terus mungkin kayak let's say restoran ya, ada yang alergi, nanti itu bisa ngirim notification ke chefnya di dapurnya kayak note pelanggan ini mesen ini there's allergic for this, hazard need to be exchanged etc. Terus mungkin kayak lebih tepatnya bisa buat attendance, maksudnya pengecekan attendance kan biasanya kan zaman sekarang kan attendance sudah pakai sidik jari itu kan. Betul. Nah siapa tahu bisa pakai face recognition from Atheria, bisa juga mungkin dari kayak let's say dari sistem kitchennya ada kebocoran atau ada ventilator rusak, itu juga bisa mengingatkan kan. Siapa tahu bisa membantu. Jadi it's going big ya, kayak nggak cuma literally dia cuma kayak tanya jawab kayak siapa presiden pertama Indonesia, nanti dia jawab, bukan yang kayak gitu-gitu doang, tapi kayak
udah bisa kayak ngingetin juga. Jadi nggak yang cuma based on interaction tapi juga bisa lebih advance lagi ya, Mo. Betul, betul. Wow. Apalagi sih ini sebenarnya juga kalau di dunia hospitality hotel ya. Nanti pikirku itu kayak orang-orang pas masuk masih ada karyawan. I will put a disclaimer first though. My AI or this AI isn't supposed to Replace human ya. But we are working with them, we are working along with them. Jadi kita itu And help ya, help human tuh. true. Jadi kita itu lebih tepatnya kita bekerja keras, sebagai manusia kita kerja keras, tapi kita bisa mungkin dibantu AI biar lebih efektif lah ya, lebih efisien waktu. Terus betul. pekerjaan manusia lebih dimudahkan lah ya anyway. Betul. Jadi gitu. Jadi kayak bagian tuh topik ya, mungkin kayak pas udah dateng mungkin Ateria bisa kayak, "Hi, welcome to our hotel. May I please have your order or your ticket for this hotel and stuff." And then Ateria itself can help guide you to your room. And once you're in your room, I was planning like the Ateria itself can communicate like kayak directly in the room, kayak smart home system kind of ya. Yeah, smart home system, correct. Exactly. I see, oke. Oh, ini keren banget sih, Mo. Karena ideamu tuh nggak cuma berhenti sampai di sini aja, tapi kamu udah kayak berpikir jauh banget ke depan tentang what you're going to do. Jadi itu sangat keren banget sih, Mo. Dan aku pribadi yang sudah semester berapa? Semester 6, aku kayak ngerasa, wah gila. Kenapa aku waktu semester 2 gak kepikiran kayak gitu? Bercanda, Mo. Oke, terus Mo, tadi kan udah kamu jelasin juga tuh kurang lebih gambaran ke depannya tuh seperti apa penggunaan dari AI kamu. Nah kalau dari Momo sendiri nih, Ateria ini apa sih challenge yang kamu hadapi dalam membangun dia? Terus habis itu ke depannya yang kamu kayak untuk mencapai tujuan itu pasti ada a whole long process to go kan? Kira-kira apa sih challenge-nya dalam mengembangkan ini tuh? Challenge mengembangkan Ateria. Sebenarnya banyak sih. Kan it takes me months to create Ateria ini. Tapi mungkin masalah yang paling sepele ya. Yang aku tahu mungkin kalau orang-orang yang nonton ini mungkin coder etc. Debug alias bugging of a system. Itu kalau semama you coding salah masukin coding atau out of the blue ya mendadak kayak system error debug. Nah itu kan akhirnya kayak ini mana salahnya, tak cari-cari sampai ketemu, dan itu nyoba lama lagi sampai buka lagi ke comment prompt, nyari lagi di codingan di Node gitu. Wah, tapi apa yang sebenarnya push you through untuk akhirnya kayak mau cari lagi dan kamu bilang tadi it took you months kan? What pushed me through is because I want Ateria to happen. I want to try and make it my own product that I can serve to the country, maybe help a lot of people and help in the hotel industry, Well, I can see you put your heart into it ya. Yeah, kayak benar-benar kamu taruh hatimu di situ. Jadi kamu technically yeah. It's a good thing sih, Mo. I was actually wanting a lot of people to understand that AI is not supposed to be our enemy, but it's supposed to be like a friend that works together, a colleague, maybe like one day, who knows, all of us have smart futuristic home. Ya, I get it. Oh, itu keren banget sih, Mo. Jadi dari yang udah kamu jelasin tadi, pasti yang nonton juga udah dapet gambaran nih. What idea you bring to life, dan yang kamu pengen bener-bener realisasiin kan. Nah, Mo, tadi kan udah challenge-nya tuh, debug gitu kan. Terus sekarang aku pengen nanya deh, kira-kira inspirasi utamamu untuk terus melanjutkan ini ke depannya itu apa? Inspirasi utama, what's my inspiration? Yes. A very tricky question ya. Iya, tapi kayak mungkin lebih ke kayak, aku bener-bener dalam jangka dekat ini bakal kayak gini karena aku pengen by the age of 25 I will be a milliarder misalnya. Oke. Itu gini ya, what's my inspiration to keep pushing my Ateria? Actually, one, I'll try to be the youngest founder, who knows. And second of all, I really want Ateria to be looked upon by a lot of investors and and I think you will get a lot though.
I hope so. I hope. Kalau ada yang mau invest guys, But boleh yeah, hubungin Momo di sini. this is Bakal still a muncul nggak? trial ya, maksudnya Still a it's trial, still ya. a trial and error. Mhm. Sometimes we need time, Of course. But yeah, one of the thing is that I also want Ateria to like be a real app for real. Iya. Kembali lagi kamu pengen bener-bener jadiin ini something real ya, dan bisa dipakai untuk kalangan luas dan membantu banyak orang ya, Mo. True. Apakah is that your call juga untuk kayak bantu orang? I like to help people. I like to find ways. I like to try to increase a lot of new, I don't know. Oh, mungkin lebih kayak ke intinya memudahkan lah ya, dan mengincrease kayak keefisienan dan kecepatan manusia lah ya. Betul, efisiensi. Dan karena even menurutku ya, manusia tuh untuk malas tuh butuh effort kan, butuh kecerdasan tertentu untuk kamu bisa jadi malas gitu kan. Betul. Dan I will really appreciate it kalau ada orang yang bantu aku untuk bisa jadi malas dan lebih gampang ya, kayak lebih mudah lah ya pekerjaan kita semua. Tapi gak juga ya, maksudnya ATR ini bukan cuma buat, maksudnya aku membuat ATR ini, I make ATR not to make people lazy. Iya, oke. But I make ATR to help and to increase efficiency, and not only that, to increase sustainability. Oh yes. And to make people enjoy with their life, Sustainability ya. How exactly Ateria help with sustainability, Momo? Sustainability, how does it help? Well, maybe in the hospitality ya, sustainability. Lebih ke hospitality industrinya, jadi secara panjang nanti dia akan lebih bagus lebih lah ya. efisien, lebih bagus, bisa bantu dan mempermudah sih juga. Iya. Mungkin kamu bisa coba dulu websitemu tuh di PIB ya, karena in PIB though we also use AI to help our daily activities ya. Iya, karena kita cari inspiration lah, atau kita take reference. Anyway juga kayak AI itu something good as well kalau kita tahu cara pakainya yang benar gimana. Dan mungkin persepsinya ya. Betul banget. Oke Mo, I think aku udah dapat gambaran sih mengenai per AI ini. Mungkin mulai masuk ke question mengenai kamu di culinary arts nih. Oke, boleh. So far gimana kamu enjoy perjalanan kamu di major ini? How am I enjoying? Sangat seru sih. Maksudnya aku sangat mengenjoy. I really appreciate and I really enjoy my whole year at PIB. I still have 2 more years up until the 6th semester. Yeah. But yeah, I met a lot of friends. I met amazing teachers. Yes. Maybe if I explain who's teaching me. Yeah, like let's say Chef Sandy, Chef Heru, Chef Bobby, Chef Dharma, and then Chef Billy, the head prodi. Of course. Chef Kartini, Chef Hasan, Chef Ambara, Chef Gunawan, and then Chef Eddie. Those are the people who taught in my class, and I really appreciate their hard work in teaching a lot of my friends and myself, especially their dedications. Let's say one join a competition and stuff, they are willing to go 100% all out. Have you ever joined a competition? Yeah. Di PIB? Yes, I do. Competition apa Mo? I joined La Cuisine 2025 November, around the 12th of November. I joined the Western Beef Main Course and Likamki Junior Asian Beef, and thank God I got bronze for Western Beef. Jadi you perform well in everything you do. Nah, I'm still learning. I'm still far away from being a good or a very great chef. No, it still needs time. It still needs a lot of efforts, sacrifices especially. But times. Waktu untuk main-main sama teman mungkin pasti berkurang ya Mo. Dan what I can learn actually dari percakapan kita, dan mungkin yang teman-teman juga bisa ambil inspirasi mungkin adalah when we put our heart in it, kita put our hard work in it, dan itu bakal kayak ada hasilnya gitu loh. Betul. And I really see it in you because you are a very passionate person in whatever you do. I get it. Kayak kamu bikin AI, terus kamu menyeimbangkan juga dengan teman-teman, and how you appreciate your teachers, your subjects, and then as well as your passion in cooking.
I can see that you're a really passionate person dan kamu benar-benar enjoy doing it. Apa sih tips kamu buat enjoy doing so much and how to kayak benar-benar apa ya? Endurance is a kayak perseverance-nya. Gimana kamu bisa kayak tetap lakuin itu terus gitu? Cara aku melakukan gitu, Iya. tips. Biar nggak kayak aduh males nih atau kayak gimana sih caranya supaya kita tuh bisa produktif gitu Mo. Oke. My tips is to find your own goal, to try and make a goal, what you're trying to reach for your dreams. Like example mine, I want to be a Michelin star chef. I put that as my goal, and I'm gonna try all my best with all my strength to reach that dream, that goal. And then maybe tips, never give up on every challenges. Yes. Sometimes if you do mistakes, take that mistakes as a lesson. Do not take that mistake as like, oh dang, I failed. Like I'm done, I'm through. No. Yeah. But take it as like an understanding and oh, okay, this is where I fail. Yeah. This is where I should improve. And because of that, I can get one step closer to my dream, you know. Wow, jadi jangan takut gagal guys. Kayak sometimes we learn, sometimes we win gitu ya, benar gak sih? Dan ini lebih tepatnya jangan ragu, jangan malu, jangan tertutup untuk mencoba hal yang baru. Oke. Itu juga walaupun tuh kayak ini kayaknya bukan dunia gue banget deh. Yeah, try. Ya kan, tapi just enjoy, just be happy and just enjoy. Don't overthink it karena jujur aku akan mengatakan ini ya, mungkin kayak aku serahkan semuanya kepada yang kuasa, ya kan. Yang penting aku udah mengusahakan jalannya gimana gitu lah intinya. Cuman ya gitu, I believe in my God, let God do the rest gitu. Tuh guys, jadi emang luar biasa sekali momennya. Tepuk tangan. Oke, mungkin mau nanti aku pengen kayak sedikit coba-coba tentang boleh. AI kamu ini. Aku pengen lihat kayak kira-kira what AI-nya Momo si Ateria ini can do now. Boleh banget. Mungkin habis ini kita bakal coba ya. Oke guys, sekarang kita beneran mau coba nih kira-kira Ateria tuh gimana sih. Jadi kita bener-bener kayak bakal coba sekarang ya. Oke. Hai Ateria. Oh, hello there. It's so lovely to see you today. I've been organizing your schedule, and it looks like you have a pretty exciting day ahead. Remember that presentation? I've already pulled up all the data you'll need. Dia ada memorinya ya. Betul. Kan presentasi yang lalu kan buat apa namanya? Sebenarnya aku buat presentasi buat lombaku sih. Ikut lomba cuman ya sayangnya kan nggak dapet aja. Oke lah. Tapi conversation-nya tersambung loh. Keren banget guys. Dan kalian dengar tadi suaranya lucu banget gitu. Kawaii. Keren. Mungkin aku pengen coba lagi kali ya. Tadi kan katanya bisa buka other search engine kan. Betul. Coba ya. YouTube mungkin ya sih. Oke. Ateria, can you please open Gordon Ramsay YouTube? Wow. Dia bisa kan langsung direct ke YouTube-nya loh. Nah terus ini udah masuk nih ke YouTube Gordon Ramsay ini. Langsung kan. Yes, gitu. Literally directly ya. Keren banget sih. Nah nanti kalau semua saya kan YouTube nih. Coba Google search apa. Yang Steve Jobs itu ya. Ya, coba. Kamu yang coba dong. Kayak gini. Hey Ateria, who's the founder of Apple? Nah, kan jawab kan. Dia jawabnya jadi dia benar-benar kayak tahu real fact, guys. Jadi dia nggak bohong-bohong ya. Benar. Keren banget sih. Dan ini kayak kamu tuh gabungin kayak Google apa sih biasanya Google Voice gitu kan. Kamu gabungin sama AI. Jadi kayak ini benar-benar terobosan yang keren sih. Nanti kalau udah jadi tolong ya dikabar-kabarin gratis kan kalau pengguna pertama kan? Harusnya. Kan harus dihitung dulu cost ini apa maintenance enggak lah, just joking. I see. Tuh guys, kita udah coba dan keren. Kalian juga nanti bakal bisa lihat di sisi I don't know di sisi mana tapi kalian bisa lihat beneran di layar tadi tuh dia bener-bener bisa kenalin suara, dia ada memori, dia bisa buka search engine lain. Kita tanya-tanya pun dia bisa jawab dengan very accurate. So, good job Momo. Thank you very much. Appreciate it. Wah. Gimana? I'm amazed guys. Gila banget. Dan itu di luar beyond my expectation banget loh Mo. Betul. Aku tadi waktu aku coba dan aku lihat what Ateria can do. Aku benar-benar amazed karena it's not just like a basic AI yang you can found anywhere in the internet, tapi ini benar-benar very advanced guys.
dia punya memori yang kayak dia bakal bisa inget namaku kan. Betul, ingat nama. Yes, dan ingat apa yang udah kita berbincangkan. Karena kebanyakan AI tuh, dia tuh bisa lost memory in the middle of conversation gitu loh. Sometimes, Iya, dan betul. wow, gila sih memorinya si Ateria ini. Dan moreover guys, tadi aku udah coba untuk bisa buka Google Search. Jadi kayak Ateria open Google Search, dan dia bisa buka. Nah, contohnya tadi kakaknya kan minta aku nih like, oh try and open YouTube. Yes. What can Ateria do from opening YouTube? Then I say, hey Ateria, open Gordon Ramsay, YouTube Gordon Ramsay, and then it pops up. Iya, Gordon literally Ramsay. langsung pop up Gordon Ramsay guys. Dan itu bener-bener mempersingkat waktu kita untuk kayak buka-buka tab di laptop, ketik-ketik lagi. Betul, It takes betul. time, right? Dan Betul. kadang typo lagi belum tentu. Tapi kan ya itu personalization kan untuk Yes. Dan ini bener-bener kayak aku user. ngerasa dia bener-bener tahu what we as a hospitality practitioners need to Ya, kayak achieve. kebutuhan kita lah ya, benar-benar. Itu keren banget sih Mo. Terus tadi juga dia kayak bisa voice recognition guys. Jadi dia bisa kenal suara kita dan betul. dia juga bisa jawab dalam bentuk suara. Dan Ateria ini juga bisa nge-translate language ya. Cuman untuk sementara modem suaranya for the Ateria based voice, she can only speak English for now, but on her command chat, she can speak like Indonesian. Japanese and stuff like that. Mungkin aku mau request sedikit sih Mo. Mungkin suaranya bisa diganti ada yang kayak versi laki-laki gitu. Oh boleh, boleh. Bercanda Mo. It's Bercanda okay, guys. it's okay. Oke, mungkin I think Mo, that's all for today. Thank you you very so much. much. Thank you so Really much. Aku appreciate it bener-bener for the kayak chance. jaw drop. Kayak gitu. Masa Kayak sih? bener-bener keren banget guys. Ya nanti coba you guys should try kalau misalnya nanti one day Momo udah finally launch Ateria ini, kita kepoin ya, kayak kira-kira bakal kayak gimana ke depannya. But it's a very good conversation today. Thank you so much Thank Momo. you very much. I really appreciate it. Thank you so Thank much you very much for guys everyone for watching. watching. Yes. So maybe kalau kalian mau interest more about hospitality industry yang di-combine juga sama digital, you should definitely join. PIV College. Yes. Alright, Mantap. bye. Bye-bye. See you guys. See you guys. Kasih kiss bye Mo. Mwah. Mwah.